এরা কোয়েশ্চেন আনসারটা আমি একটু বলে দিই। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ সেপারেট প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের জন্য কোনো এডিসি থেকে শুনুন না একটু You already dishonored the chairman. Chairman already ordered this chapter is closed. What is this? একটা পাথর কয়বার কাটবো এই পাথর কাটিয়ে রান্না করিয়ে স্যার আবার কাটছে কিন্তু I request my chairman. You are not beyond of the chairman. আপনার 5 বছর শেষ Honorable members, please. Admitted question number 2. Main question reply and supplementary question reply is over. Now I ask to Honorable Member Sanjeev Riyan to raise the admitted question number. So you have to reply the admitted question number 3. Don't move back. Admitted question number 3 ni reply hogi. Yes. It is written in Bengali. That's why I am replying in Bengali. 2021 সাল মে মাস হইতে 2025 সালের 23 জুলাই পর্যন্ত এডিসি প্রশাসনের মোট কতজন বেকার যুবতীদের চাকরি প্রদান করা হয়েছে? দপ্তর এবং পদভিত্তিক হিসাব জানাবেন কি? এখানে টোটাল 2021 সালের মে মাস হইতে 2025 সালের 31 জুলাই পর্যন্ত এডিসি প্রশাসনে মোট 319 জন বেকার যুবতীদের চাকরি প্রদান করা হয়েছে। এখানে যদি জেনারেল দপ্তর এবং পদ হিসাবে ভিত্তিক যদি আমরা হিসাব করি, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট 191, ব্রেকআপ যদি চান ডায়ান হার্ভিসে 32 জন, ড্রাইভার 27 জন, ডিআরডব্লিউ 76, পিটিডব্লিউ 45, কন্ট্রাকচুয়াল 8 জন, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার 1 জন, ডেপুটি ইউ 1 জন, অ্যাকাউন্ট অফিসার 1 জন, হেলথ ডিপার্টমেন্টে ডক্টর 8 জন, রেগুলার ডক্টর 2 জন, কন্ট্রাকচুয়াল ফার্মাসিস্ট 3 জন, এআরবিটি ডিপার্টমেন্টে ভেটেরিনারি অফিসার 7 জন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে 108 জন, 107 জন, 108 টোটাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে টিউটর 107 জন এবং মেট্রন 1 জন। সাপ্লিমেন্টারি স্যার एडवर्टाइजमेंट नि माध्यमे दितलाम था नाकि हालो खुशी मतो दितलाम देखा कारण काइसनि काइसा 530 जन्म आरोबो रिजल्ट को चाकरिला जाया तो आरो के 319 जन फाइखा याबो के रेगुलर चाकरी दे नाकि अब तिनी जे सरकार तोड़ी तुम और सरकार पे को चाकरी को पाई नहीं दे ना आउटसोर्सिंग दाबो मैक्सिमम चाकरी नो एडवर्टाइजमेंट फाइने ना हर जागो दाइन हार्डनेस रखने तो अगर एडवर्टाइजमेंट फाइन ना जाए जे स्थिति नि परिवार बरो ना था तो 287 জন রাষ্ট্রপতি স্যার আমার এটার ব্যাপারে একটা ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার এবং সাব জোনাল প্রিন্সিপাল অফিসার প্রথম দায়িত্বে ছিলেন বোধহয় সাব জমাতিয়া, এরপরে আবার এটার পরিবর্তন করে আরো একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি
এটা বিভিন্ন কিছু ইন্টারভিউ বোর্ডের মধ্যে দুর্নীতি হয়েছে, অমুক হয়েছে, এগুলো এখানে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয়েছে, আপনারা যাদেরকে চাকরি দিয়েছেন সেই চাকরিগুলো কিভাবে আপনারা নিয়োগ করেছেন? স্টেট ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল আছে কি? যেটা নিয়োগ হয়েছে ওটা তো ইন্টারভিউর মাধ্যমে হয়েছে, আর যেটা এখন বিচারাধীন বা স্ক্রুটিনি চলছে, যেটা ওয়ান কমিশন যেটা বললাম, ওইটাও তো পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে, স্বচ্ছতা বজায় রেখে। ধন্যবাদ। সাপ্লিমেন্টারি সাইড ও চাকরি রিজার্ভ 319 জন আবকি নিনি স্টেট নি ফাইনান্সিয়াল অনুমোদন তংদে নাকরে আবো কিসে সিনামসুং রেগুলার যে এক্সাম নাকে সাবজেক্ট দি মাইয়া নগ বিসিনু ইন্টারভিউ না খামা খানাতা রান্না করে নগ বইছে রুম আসুবাই মাকে ইন্টারভিউ খেলে খামরা আসল এক্সাম দিন না মাইয়া জনতা সিনামসুং আবো এডিসিও রাজ্য সরকার তা বলছে বারংবার স্টেট ন অসুখ চিনি চাকরি নাম অসুখ রিটায়ারমেন্ট থাকবে সামনে বলেবো বড় জন্য ফাইন্যান্সিয়াল কনকারেন্ট বিয়ানিভাবে স্টেটনি ফাইন্যান্সনি অ্যাপ্রুভ করে যদিও जों এডিসি প্রশাসন চালনা নামানভাবে जों যে জায়গাও প্রয়োজন সেভাবে जों আগে নিয়োগনি ভাবে বিজ্ঞাপন আমরা সাপ্লিমেন্টারি স্যার যারা পেনশনার জন্মসূত্র পেনশন রাগরিমে আমি তুমকে আবো ভবিষ্যতে কি এরকম নাই নাকি তাম নাই ইচ্ছা সরকার থেকে চাকরি পাইনি, সরকার থেকে চাকরি এডিসি ভবন কাছে আউটসোর্সিং দেওয়া সরকার থেকে চাকরি থেকে হাইয়া আগে যে সরকার চাকরি দেখলাম সামনে বড় বছর মানায় থাকবে কাজে जों রাজ্য সরকার বারংবার অসুখ চিনি পোস্ট খালি দङ অসুখ চিনি না থাকে অসুখ চিনি পেনশনার দङ অসুখ পোস্ট হালো অসুখ পেনশনার थांनाय आबोनि हिसाब खाय जों बरं थानि अलरेडी रहरजाक राज्य सरकारनि थानि चीफ मिनिस्टार फाइनेंस मिनिस्टार चिनि एडिसि सीईओ चिनि एडिसि फाइनेंस डिपार्टमेंट जों थालायै मीटिंग थायो बाहायके एडिसि नि कायसा बारति बुजा अब चिनि रिटायरमेंट खाबरनि वन टाइम बेनिफिट रक्सिं जेता रिमायन दङ आबोनि सल्युशन बायदि खायलेनाय बारंबार जों सामान पड़को जों गावखान मीटिंग आसैया बागै ओ समस्या कखनो समाधान होनायानो दरकार जों आशा Honorable members, supplementary is over. Next, honorable. Honorable Chairman, sir, admitted question number 4, Sri Borongganang MDC Umar Shankar Debormani Sunno. Edisi Hapang Raije Smoke House Laijak Mani, Tangi Tabuk Bo Paya, Tai, Baksha Mike Tabuk Bo, Senjagia, Tangi Shamun, Bathagli Tang Tisha Sadat. Sir, एडिसि थानी जों 50टा स्मोक हाउस खायनाय बागै मानमाने आ 50टानि बिसिङाव ताबुक जरा जों 22टा स्मोक हाउस कन्स्ट्रक्शन ongoing construction बाक्सा के पाइके बाक्सा के चेंगे और बेगुगा ओबाहाय कंडीशन दं जों 50टा साइट जत सिलेक्शन खायजा किन्तु जोङो दागो प्रॉब्लेम खतामो आउट ऑफ 37 কোটি টাকা প্রত্যেকটা স্মোক হাউস নি 75 লক্ষ খাই স্মোক হাউস নি কাইসা খরচ ঠিক আছে তারপর 60 কোটি টাকা जों তারপর যারা 60 কোটি টাকা ছিল মাত্র 22টা স্মোক হাউস স্মোক হাউস মানে পরে 60 কোটি টাকা রান जों সাগা বাকি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট হতে ফার্দার রান ফাইনাল বাকি কিন্তু फार्दर ताइकुनो रां खाया निबागि जों खानागा 17 कोटी टाका है मत अलरेडी स्टेट रां खाया अथच चिनि थाने ओ रां रहरिया निबागै ताबो स्मोक हाउस सामन तांगानि केबे मुना चाइ संखा अपन बागै बाकी जे 22 टानि परे जे बाद बाकी 50 टा कान्डनि जे चिनि 27 टा
hai jagawa tawo khano jeng jengi mai ko ar jeta chengjak aboni loge boni fire ni chamber okhane ni boni materials ko kongono khaijak ready tomo baite kintu aboni bagai rang khaini bagai chingta bo abo paisa finally sam khaimai yang ko chang poinai এবং जों बार-बार चिकित्सा स्टेट गभर्नमेंट थानी स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थानी ताकि बाकी जे रेस अमाउंट जोंनो रिलीज थाय हामबाय Honorable Chairman, and admitted question number 5. Honorable Chairman sir, Honorable member ni question ka 2024 and 25 isini simi Tabukchora Agriculture Department by tamu samu tanjaka baklai jakka saja. Ang ainan sanma Agriculture Department ni hoiteo sung light hunai 2024 and 25 year bang samu laika jeta agri alike di samu abang sio जों चिनी कैसा के साने तो बहुत लावाय हम यहाँ सब के साने जेतु आईने अंदर स्वीटा एग्री सब डिविजन तो एवं दुईटा 40 सब डिविजन टोटल 8 सब डिविजन तो abang sio mandai कहना सब डिविजन तुलासीपुर रूपाईश्वरी बंदरचोरा सामुन एंड कंचन Samunubai Kanchanpura के 40 and agree खपजाओ दोनों जगह ओके टोटल 8 सब डिविजन जिनी प्रत्येक बছরन फांड एलोकेट को जेटा स्टेट नि ट्रांसफर फांड आबनो जो फांड एलोकेट जे सब डिविजन वाइज जे कोनो प्लांटेशन नि पर्पस आब फांड एलोकेट के ये दियो किसु पिउने अंदर प्रिंसिपल ऑफिसर अंदर हेडक्वार्टर किसु रिजर्व करते के आगे के जो सामने क्लाइमो जेमन एरिकाना नि पर्पस लास्ट ईयर 44 हेक्टर्स जो सब डिविजन ऑफ टोटल एलोकेट कियो एरपरे ऑरेंज कल्टीवेशन नि पर्पस 24 हेक्टर अगर सब एलोकेट मशरूम कल्टीवेशन नि पर्पस 56 वो देखिए बांग तो सब एलोकेट हो अब साना क्लाबानो जिंजार कल्टीवेशन तो पाइनएप्पल तो वाटरमेलन तो एरपरे जिनी सीजनल मतलब तो आपके मशरूम हाउस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन तो के आदम से आंकिसा हाईलाइट करिन चुके जेमन मार्केट कंस्ट्रक्शन जिनी मार्केट डेवलपमेंट नि को टोटल जो लास्ट ईयर 29 जगह थायो जो मार्केट कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ खूब लिमिटेड फंड दिसियो 1 crore 19 lakhs total amount ni rangi by जो 29 जगह maintenance विभिन्न new and all maintenance body के 29 जगह जो सामने क्या आपके के लास्ट से निकाम जो एग्री होटिंग इसे काम आपके के नसीनी सामने के प्रिंसिपल ऑफिसर ने अंदर जेटा फंड तो मो जेमन जो सब एलोकेट जेमन किसु बारा जेमन पावर टिलर नि क्षेत्र जो प्रत्येक सब डिविजन और 3टा 5टा आपके डिस्ट्रीब्यूट खेपाइनी बारा जेटा प्रिंसिपल ऑफिसर नि याव तमो आबनो जो विभिन्न जिनी एमडीसी रो जिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर रो बा जेकुनो मेंबर रो रिक्वेस्ट के आबनी प्रपोजल नि मते पे जो आबनो फंड डाइवर्ट के यूटिलाइज के बो बदि के जिनी सामु के ट्रेडिशनल आं सानि नांनाय यानि आं आसाखौ बसुना फामबाय Honorable Chairman, and admitted question number 6. Boran Chairman sir,
admitted question number 6 in borom ganan MDC Umar Shankar Depor mane shunno admit Kherenbar hospital ko kalke staff nurse recruitment hijack nai da pamungno khlaina hinke bokuru rogo khlaijak nai tisa sababi sir जों फाइमानि परे 2021-22 Kherenbar hospital ni da 56 অবশিষ্ট যেটা hospital কমনারো না staff nurse ni খুব crisis oni কমন ভাবে जों আপনি কাছে executive committee decision নামানে 10 জন staff nurse না হারাই কিন্তু 10 জন না বাই approve जों নাইকা 10 জন না হিসাব ফাইনালি 10 জন না বাই ফুল হবে কি जों executive committee তাইসা ফান্ডা রাখলো extension খাইয়া 20 জন না হারাই না নাহার মানে পরে যখন রাজ্য সরকারি থানি जों প্রজেক্ট হতে হবে না 150 বেডেড আপগ্রেডেড এনে হাই 150 বেড আপগ্রেডেড হাইকান যে স্টাফ নার্স যেটা নাম মানে আর সময়ও টোটালি আমি হিসাব হাইনে মানে 145 স্টাফ নার্স না শিফটিং ডিউটি খাই ঠিক আছে ডেডলাইন দাও অক্টোবর নভেম্বর হচ্ছে 150 বেডেড Kherenbar hospital na ang November ni bisigo na inaugurate thane hine par apnar deadline ta on November ni bisigo jehetu chen 145 jon chinangke 20 jon 10 jon ke na laita labh nai hain kole chinta wo ready khai to each and every bobo department include unne azago bobo ni various department ko ni gynae tomo ni pediatric tomo ni ortho tomo hai bobo department hane intensive care service ba ICU from totally change hisab hai 145 should not senior doctors GPA hage technician pharmacist hage tabasun more professional na nai tonke je nangmani chung frame out hage to frame out khai chung rajya sarkar thani bo rona nai tonga sangba যেহেতু পাবলিক সার্ভিস বা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ও বড় chung recruitment thene nango aban bai chunta ba recruitment thene bagai ei mas September mas na chung final thene sir